लॅप्सीस. आता लॅप्सिसाचो जो प्रश्न आसा तो ताजेर म्हाका दिसता सद्याक फोकस आसा की कसो तरी करून ताका धरून हाडपाचो. तातूंत भितर तो तर तांगेले धजे मारता व्हिडिओ रिलीज करून. त्या व्हिडिओचेर येवया आमी. पूण आतां मेरेन जी पुलिसेन एक्शन घेतल्या ताजेर तूं सॅटिस्फायड आसा? ते अमित नायका डिसमीस केलो, एक हेड कॉन्स्टेबला सस्पेंड केलो. इज दीस अ कन्विन्सिंग एक्शन इंटरनली म्हणटा हांव. पूण जशें पटण बाबानू म्हटलें की एक मनीस हें करपाक शकना, सो खुबश्यो गजाली आसतल्यो. पण पुलिशे मुखार आतां सद्या मेन टार्गेट आसतलें तेका पयलीं धरुया, हांगासर एक्शन घेवपाचें. तें मातशें डिले केलें जाता. म्हणजे फर्स्ट व्हिडिओचेर प्रूफ आशिल्ल्या कारणान अमित नायका डिसमीस केलो सर्विसींतल्यान. आतां तो पुलिसूच उरना. दुसरो जेणी केस तो पळोवन गेला, ही जी केस नवी जाता ती रेजिस्टर करपी म्हणजे ती कंप्लेनंट म्हणून जो पुलीस आसा आमचो गेलो म्हणटो तेका काल सस्पेंड केला. म्हणजे जेणी कंप्लेन दिल्या तो पळोवन गेलो म्हणून तो खंय तरी मातसो गिल्टी आहा. तो तेजी लॅप्सीस आसूं शकता, इनवॉल्व आसूं शकता, फुडें प्रूव जातलें. सो तेका सस्पेंड केला. सो हेजे उपरांत ते लॅप्सीस वा कॉन्स्पिरसी आहा ती लॅप्सीस काय कॉन्स्पिरसी हेजें इन्वेस्टिगेशन जावन कितें तें भायर येतलें. पण पुलिसांचो तो मेन फोकस दिसता तो पळोवन गेला तेका पयलीं हाडपाक जाय. सो टिम्स तेंच्यांनी धाडल्यो. कर्नाटकान 4 टिम्स धाडल्यो. आतां कळटा हैदराबादानूय आहा म्हणून. तो टीम थंय भोंवता आसतना तो खंय तरी उबो रावता आनी तो व्हिडिओ रिलीज करता. रिलीज करून तो आपल्याक खंय मारलो, कोण फुड्यान नासतना मारलो, खंयच्या ऑफिसरान मारलो, कोण इनवॉल्व आहा, कितले पुलीस आपल्याक हांगासर एस्कॉर्ट करून हाडपाक इनवॉल्व असलो व्हिडिओ रिलीज करता. म्हणजे तो खंयच्या लेवलचो क्रिमिनल आसतलो हें कळटा की तेजो लेवल. म्हणजे तो पळोवन गेलो आतां कोणाक दिसचो ना, पूण कसो ट्रेस जावचो ना, आपलो कोणाक फोटो सुद्दां पळोवपाक मेळपाना असलो बी क्रिमिनल न्हू तो. व्हिडिओ रिलीज करून सांगता आपूण वेल्यान तो पुलिसेक कोलायता. म्हणजे त्या लेवलचो तो मनीस. आनी त्या चार्ल्स शोभराजाची बी याद जाल्लो तुका. पुलिसांचे मेन टार्गेट प्रमोद अशें आसतलें की पयलीं तेका हाडुया, बाकीच्यो ज्यो गजाली करपाक जाय एक्शन आपल्या स्टाफाचेर. बरोबर. ताका हाडपाक जर ताका सोडपाकच जर धाडलो जाल्यार तो सोडपी पयलीं कुशीक काडची पडलें. ते आतां पर्यंत तेंच्यांनी करून तशेंच सायडीन म्हणजे तेंकां कुशीक कॉर्नर केला आसतलें. पण ते आमकां एक वेळ कळचें ना. ते एक वेळ मागीर इन्वेस्टिगेशना उपरांत एक्शन घेतल्या उपरांत कळटलें. पण पुलिसांचें आतां सद्या कळटा तेंच्या कामावयल्याचें मेन टार्गेट तेका अरेस्ट करप. मागीर फुडलें एक्शन आमकां दिसपाक लागतलें तेजें. बूंद से गई वो हौद से नहीं आती म्हण एक हिंदीन म्हणा कळ्ळें तुका. आतां ती अरेस्ट करून हाडटगीर सुद्दां हौद से आती आयेगी या नहीं म्हाकाय खबर ना. पण त्या हौदा भितर ताणें काडून तो व्हिडिओ घालना. ह्या व्हिडिओ कडेन पांडुरंग बाब तुमी कशें पळयतात? कोलावप न्ही हें सारकें. पयलीं गेलो तो गेला वेल्यान कुय 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 करता म्हाका. असोच प्रकार जालो ना तो. आनी तो खंय आसा कोणाक खबर ना. तो गोंय भारत इंडियन आसा काय फॉरेनाक गेला तें कोणाक खबर ना. सो हे व्हडलो तेणी हे केला. पूण ज्या रुटांतल्यान तो व्हिडिओ आयला, ज्याच्या मार्फत व्हिडिओ आयला त्याच्या मार्फतच कितें तरी करून ताका हाडूं येता परतो न्ही पुलिसांक. पुलिसांचे प्रयत्न सुरू आसात. पूण प्रयत्न सुरू आसा म्हटल्यार फाटले 2-3 दीस पयले आमी काय सक्सेस म्हणजे येना भितर की तांकां ब्रेक थ्रू काय मेळना भितर की बाबा ते खंय आसतलो जावन कसो हाडपाक. मॅग्नेटीक कंपासा भितर दिशे दिसना. घुमता मॅग्नेटीक कंपास दिशा दिसना. जंय सुलेमान सिद्दीकी आमी आतां खरें म्हटल्यार एखाद्या असल्या फालतू क्रिमिनलाचेर आमी इतके उलोवपाक जायना. पूण तरी सुद्दां तो एक स्टेटींतलो हेचो विशय जाला तो पुलीस. सुलेमान सिद्दीकीचे उलयना हांव पुलीस खात्याचे उलया म्हणटा. तो व्हिडिओन जे उलयता विदाउट मिस्टेक म्हणजे स्क्रिप्टेड कसो. म्हाका ताचेर दुबाव आसा की कोण तरी भितर हेतून मे बी पॉलिटिकल मायलेज घेवपाकूय कोणी केला आसूं येता. आनी तेचे कितें तेणी इतके कारनामे केल्ले आसात की कोणाच्या जमनीच्यो घेतलेल्यो आसा पळय म्हणजे तातूंतलो खंयच्याय मनशान ते एक नाटक केलें आसा भायर काडिल्लो की आपलें कितें भायर येवपाक जायना म्हणून ताका सोडलो अशेंच आसूं येता. बरोबर. जॉयल बाब तुमी ह्या व्हिडिओ कडेन कशें पळयतात? आतां 2 आर्ग्युमेंट आहात. एक आर्ग्युमेंट जो पांडुरंग बाबान आत्तां घालतो ह्या चोराचेर आमी इतली कित्याक उलयता काय म्हणून. बरोबर. आतां एक आर्ग्युमेंट हो चल्ला की ह्या चोराचो व्हिडिओ तुमी कित्याक पळयता काय म्हणून. आनी दुसरी वटेच्यान विरोधकांचो आर्ग्युमेंट चल्ला की अरे तो इतले गंभीर आरोप करता, ते आरोप पळया मरे, कितें तुमी ताका पळयत नाका म्हणटा काय म्हण. तुका हातूंतलो खंयचो आर्ग्युमेंट बरोबर दिसता? आतांच मागीर म्हणिल्लें पळय की सुलेमान इज अ हार्डन क्रिमिनल आनी तेजे वरून इतल्यो केसी आसा आनी भयंकर सारक्यो मिन्स लायक दोज आर लायक मर्डर आनी असल्यो तसल्यो. आतां आय जस्ट मेन्शन इट टू यू. हेजे फाटल्यान तो ही एस्केप्स द ग्रेट एस्केप आमी म्हणटा ती एस्केप करता आनी व्हिडिओ करता. ओके. एंड तेजे वयल्यान आमी रिएक्ट जावप मिन्स फ्रॉम हियर
political I class. was reading your editorial. Yeah. Yeah, I can see the same anger in your eyes right now. So for the political class to react to this, taking his video as a gospel truth, I mean, it is shameful and disgusting. Because how can this person can be even entertained? Forget about believing him. You are taking his thing and saying that sack this fellow, sack that fellow. Come on, yaar. This fellow is a hardened criminal and you are taking his word for truth. And the DG has said that this is not important for us at all, and he is right in that. Why should we even, take this as a credible evidence against somebody here? We are talking about a hardened criminal here, and you all are taking his word and targeting this fellow. War resign karo, theka bahar uday, theka suspend kar, ye kar. What kya chalna hai? I mean, ridiculous. I mean, you can't have such arguments. सद्याक लौकीक बाब तुवें जशें सांगिल्लें तशें पुष्पाचे दीस चल्ल्या आं पुष्पा हो काय संत न्ही बरोबर तरी आसतना लोक ताची मोगां पडल्यात आं तशें म्हाका दिसता ह्या बाबतींत सुलेमानाचें जालां सुलेमान हो काय संत न्ही तरी आसतना सुलेमान अशें उलयलो सुलेमान तशें उलयलो म्हणून अकस्मात त्या वादळाचें चक्रीवादळ जालें त्या चक्रीवादळा उपरांत हे दोनी आर्ग्युमेंट मुखार आयले एक आर्ग्युमेंट जो मुख्यमंत्र्यानी आमच्या इंटरव्यूआ भितर घालो दुसरो जो ओपोजिशन म्हणटा की तुमी तपास करात इतलो गंभीर आरोप करता तो तुमीच व्हरून सोडलो म्हणटा आपल्याक आतां तुका कितें बरें दिसता हें जें सुलेमानी संकट आहा सरकारा वेलें त्या सुलेमानी संकटा विशीं तुका कितें दिसता की हातूंतलो खंयचो आर्ग्युमेंट बरोबर ताणें व्हिडियो काडला म्हाका तर दिसता की तो सरळ आमकां कोलायता कळ्ळें तुका आतां कोलायता तें बरें आहा म्हणटा कितें तें उलयता तें भयंकर सिरियस उलयता आतां तुका हातूंतली बरोबर खंयची दिसता ताका सारको कुशी काडून उडोवपाचो त्या व्हिडियोक काय त्या व्हिडियो भितर जें कितें आसा आतां राजकीय पक्ष ताचें भांडवल करतले पूण तो सिरियसली घेवप काय तो सिरियसली घेवप न्ही जशें जयलबाब म्हणटा तसो तेजेर ते असले क्रिमिनलाच्या स्टेटमेंटाचेर विस्वासूच कित्याक दवरप कारण तो आपल्या फायद्या खातीर कितें करपाक शकता मिसगायड करपा इन्वेस्टिगेशन जे आपलीच केस इन्वेस्टिगेट करता तेंचेरूच आरोप लायले की आनी जर तेका बळी पडले त्या आरोपांक आनी सरकार त्या दिशेन एक्शन घेवपाक लागलो जाल्यार इन्वेस्टिगेशन खंयच्या खंय पावपाक शकता सो तेजेर जशें पुलिसानूय म्हटलें जशें सीएमानूय म्हटलें आनी सगळेच रुलींग सायडीचे म्हणटा की ते एके आरोप्याचे स्टेटमेंटाच्या व्हिडियोचेर कित्याक विश्वास धरप तेवूय तितलेच बरोबर आहा तो शेंडी लावन गेला हांकां पण खंयचे जेन्ना एलिगेशन जाता तेन्ना सिरियस हें न्हू पण एक हें करून चल एकदां टेस्ट करून पळोवया म्हणून अशें म्हणून तेजें बारीकशें इन्वेस्टिगेशन करून कुशीक उडयता की बाबा एलिगेशन्स केलात न्हू थंय क्रायम ब्रांचींतल्यान तो भायर सरला तेणी एकट्याच मनशाक इनवॉल्व केल्लो काय चड हेजेर आमकां आजून डावट आहा तो एकटो मनीस त्या क्रायम ब्रांचींतल्यान भायर काडूंक शकना तो म्हणटा तेणी 12 म्हटलें हांगासर 4 आसूं शकता ते चार कोण ते तरी सोदून काडपाचे प्रयत्न जावपाक जाय दुसरे इंडिपेंडंट वा दुसरे म्हणजे तेच काय त्याच बिल्डिंग आशिल्ले मनीस काय ते इन्वेस्टिगेट करूं शकना वा तेच पुलिसांतले मनीस तो तेजे वेगळे इन्वेस्टिगेशन जावन ते 12 आसचे ना 4 तरी आसूंक शकता पण 4 कळपाक जाय ते करपाक जाय इन्वेस्टिगेशन प्रमोट करूंकच जाय एंड अदर थिंग्स ऑल्सो इफ देर इज सम लँड ग्रॅब ऑर कितें तरी आसा बट नॉट टेकिंग सुलेमान एज अ बेस डोंट टेक सुलेमान म्हणटा म्हणून इन्वेस्टिगेशन जावंक अशें जावंक जायना यू डू युअर इन्वेस्टिगेशन कोणाक कितें हें करपाचो आसा तो सगळें दिसलें तूं कर इन्वेस्टिगेशन बट नॉट बिकॉज ऑफ द व्हिडिओ ऑफ सुलेमान बिकॉज डोंट टेक दॅट एज अ बेस एंड स्टार्ट युअर इन्वेस्टिगेशन आनी तूं म्हणलं अशें की पुष्पाची तरी एक इमेज बरी दाखयल्या पॉझिटिव्ह तूं आनी हो जो सुलेमान आसा पळय कालूच लोकीक आनी हांव एके फाल्यां घडये सुलेमानाचे पिक्चर काडल्या तागेली इमेज कोण तसो करतलो कालूच हांव आनी लोकी एके मनशाक मेळ्ळे केस घेवन आयिल्ले आपली ते आनी कोणाचे म्हण जमीन पळोवपाक ना पळय ते बऱ्या बऱ्या फॅमिलींतल्यो गोंयानूच रावता फॅमिली तांकां खबरूच ना आपली जमीन हेणी खाल्ली म्हणून नवीन केस येवपाची आहा फुडल्या 2-3 दिसान सो ते लोकांच्या जमनी बळकयले ह्या मनशान कळ्ळें तुका न्ही मर्डराक केल्याचे हेच्या चार्जीस आरोप आहा तेजेर एटेम्प्ट टू मर्डराचे आरोप आसा सो आमी म्हाका दिसता आमच्या गोंयच्या पॉलिटिशियनांनी असल्या मनशाक चड इम्पॉर्टन्स दिवपाक जायना वट जयल सांगता पळय हांव कंप्लीट एग्री आहा म्हाका खूब म्हणी याद जातात चोराच्या उलट्या बोंबा कशें दिसता तुका तेजे मरे हय आनी कितें ताजेच आनी कोणाचे बाकीचे सुलेमानाच्या उलट्या चोर पुलिसांचेर मागीर उलया आमी कळ्ळें तुका पुलिसाच्या सुलेमान संकट बी काय ना पूण सुलेमानाच्या उलट्या बोंबा म्हणूं येता तेका सुलेमानच्या उलट्या बोंबा म्हणपा आतां